Raspisan je likovni konkurs. Ko želi da učestvuje? Prijavila sam se te 2004. godine za likovni konkurs Muzika kao inspiracija mladim umetnicima, koji je raspisala muzička škola u Lazarevcu. Nisam ni slutila kakav će moj dalji put biti. Na pomisao o toj temi naslikala sam uvo iz kojeg izlazi anđeo koji svira. Sećam se da su bili korišćeni samo crveni tonovi. Nisam sigurna zašto sam izabrala baš tu boju. Možda me asocirala na vaskrsenje. Trebalo je navesti muziku koja je bila inspiracija tom likovnom radu. Nisam je imala. Donela sam rad u školu. Dok sam u holu pokazivala to nastavnici likovnog, prišla je nastavnica srpskog jezika. Jao, to je sve idejna ruska duhovna muzika. Rad je bio potpun. I ja sam dobila nagradu za najbolji likovni rad tada u uzrastu osnovaca. Muzika je gotovo uvek pratila moj rad. Sve što sam radila nizalo se kao biseri. Od ljudi preko okolnosti, događaja. To valjda tako treba. Danas je to početak jedne umetničke priče. Kada god je vidim, usne mi se razvuku u široki osmeh, a ona me uvek pita: šta je smešno? Ne smejem se ja, to je samo zbog radovanja, jer me svaki put iznenadi nečim novim, originalnim, neponovljivim. Ona me uvek ohrabri i uliva mi nadu da je umetnost ipak večita. Zadivljujuća je njena energičnost, istrajnost, kreativnost. Ona od linije za tren oka razigra krošnje i potoke. Od kamena nastaju skulpture i medaljoni. Od ježevog zuba amajlija. Od nekoliko tačkica pravi vatromet boja, a od stare patike cvetna papuča. Anka je dosledna, marljiva, uporna. Za nju ne postoje stvari koje treba odbaciti. Sve može da se pretvori u umetničku kreaciju. Upija svaku sugestiju, informaciju, pohvalu, pa i dobronamernu kritiku. I sve radi sa osmehom. Na njoj je sve živahno, spretna je i radoznala. Jednostavno, jedinstveni kreativni duh. O njoj uvek mogu da govorim biranim rečima uz veliko divljenje i sa ponosom. Reči su nastavnice likovne kulture Tatjane Živanović, pisane za katalog povodom prve samostalne izložbe 23. oktobra 2004. godine u galeriji Simonida Centra za kulturu u Lazarevcu. Ovo veče je posvećeno Anki, koja ima strahovitu želju da radi i da se izražava prirodnim materijalima. Tako je sve počelo. Iz školske klupe i osnaživanja, kako od strane porodice, tako i od moje nastavnice i nastavnika Vreočke škole. Obsesija prilikom izrade kolaža gotovo da me nije napuštala. U pomenutom govoru i katalogu za tu prvu izložbu, a kasnije je usledila i druga u Beogradu, ekolozi Skupštine opštine Lazarevac takođe su prepoznali poruku koju šalju ti kolaži, rađeni suvim cvećem i lišćem. Svojom nadarenošću, lepim ponašanjem, iskrenim osmehom i ljubavlju koju je pokazala prema prirodi i njenoj zaštiti, osvojila je naše simpatije. Kao krajnje zainteresovano dete, motivisano i zabrinuto za stanje životne sredine u kojoj živi, tako mala pokazala je izuzetnu ekološku svest i savest, pa čak i odgovornije ponašanje nego mnogi odrasli. Usledilo je upoznavanje sa akademskim vajarem Dušanom Rajšićem. Velika čast za mene. Da, Dušane, prošlo je 20 godina od onog dana kada smo postavljali moju izložbu. Brali smo bršljan iza centra, dovlačili kamenje i zemlju. Moja baba bi rekla da fantaziramo. Bilo mi je zadovoljstvo u kreiranju scene, mislim da je i danas prisutna. I taj performans koji je ostavio mnoge u šoku. Mrak. Iz publike uvlačim dve gospođe sa svećama, opraštam se od prirode i svojih slika, palim lampu u formi ribe, padam, vrištim. Ponestao je vazduh, baš onaj od kog dolazim. Krejonom si mi iscrtavao ornamente po licu. Mislim da to danas jesam, sklona kostimu, sceni i performansu uz dela koja stvaram. Otkrio si u meni i ljubav prema glini. Hvala ti.
Uživala sam u narednih 4 godine u umetničkoj školi u Užicu na odseku Grnčar umetnička keramika. Dušan me marljivo spremao za prijemni ispit koji se sastojao iz 3 komponente: crtanje, slikanje, vajanje. Nije postojao koncept niti bilo kakav plan u formi papira i lažnih ciljeva i planova kakvi se danas primenjuju. Pratio je moje lične sposobnosti, njegove ideje i nesebičnu želju da mi usadi sva znanja koja on posjeduje. Sećam se, posle škole sam odlazila kod njega, mesili smo glinu, muljali boje sunđerima, grafit rastrljavali prstima. Anka, kad imaš prevoz za Vreoce? Poslednji autobus iz Lazarevca za Vreoce je u 19 časova. Slagala sam, jer sam ceo dan provela mešajući glinu i praveći aligatora, čija je fotografija bila u novinama dnevne štampe toga dana. Kasnije, na prijemnom ispitu je bio zadatak napraviti glavicu luka sa date fotografije. Aligator je bio zadatak koji mi je Dušan zadao. Halo, da li je to autobuska stanica? Recite mi, poslednji autobus za Vreoce. Kažete u 23 sata. Odlično, hvala. I tako danima bili smo u prostoru, ali zadaci i vreme su bili van realnosti. Spremio me Rajšić za taj prijemni samouvereno, odlučno, lucidno, konceptualno. Sa košulje sam brisala mrlje od boja i gline, slikala sam sunđerima, nosila sam ogromnu putnu torbu sa svojim priborom za rad. Bila sam ponosna na činjenicu ko me spremao za prijemni, iako sam tih dana samo ja to znala. Stigli su rezultati. Pozvala sam svoju nastavnicu likovne kulture, vrištale smo od sreće, radovala sam se što sa njom delim te trenutke. Bila sam druga na toj listi. Upoznala sam Sofiju Bunarđić, osnivača Međunarodne keramičke kolonije u Zlakusi, nastavnika na odseku Grnčar umetnička keramika. A izbor škole je bio jasan još od mog 5. razreda, ali tada nisam ni slutila da ću prijemni ispit polagati u Užicu. Letovanja sam provodila u Branešcima, selu na planini Zlatibor. Porodična kuća, majka mi iz tog kraja. Stanovala sam 2 godine u dečijem domu Petar Radovanović. Pobrala sam simpatije vaspitača i tako se našla u časopisu Domko. 2 intervjua u rubrici Stvaralaštvo. Impresije o mojim aktivnostima, bar danas kada o njima čitam, izgledaju mi kao preveliki hvalospevi. Od 2. razreda osnovne škole bavila sam se aktivno modernim plesom. Sada sam prestala zbog obaveza. Odnosno, morala sam da izaberem između plesa i likovne umetnosti. Iza velikog materijala koji je ovo veče pred vama stoji upravo on, moj brat Milenko, kojem sam beskrajno zahvalna na podršci. Najveći je moj ponos. Dani u domu su bili izuzetno živopisni. Bilo nas je 5 u sobi, neki od njih bile su islamske religije. Danas prepoznajem da su tu u raznim periodima života. Dragoceno mi je iskustvo i ljubav prema sestrama muslimankama. I tamo sam bila u ekološkoj sekciji, recitatorskoj, slikarskoj. Volela sam tu žuto-narandžastu zgradu. Prve godine umetnička škola je koristila prostorije baš tog doma u kojem sam ja živela. Često sam kasnila na časove, a i ostajala do kasno u ateljejima za crtanje i slikanje. Selili smo se u našu zgradu. Uzbudljivo za mene. Iščekivala sam svoj rođendan, u želji da će mi neko čestitati. Kada je čovek usamljen, neki datumi mu postaju izuzetno važni. Tačno tog dana, za svoj rođendan 2006. godine, dobila sam paket iz Portugala, u kojem se nalazio katalog, medalja i diploma sa 7. internacionalnog likovnog konkursa. Radove sam poslala pola godine pre obaveštenja da sam nagrađena i to baš na dan rođendana. Časovi keramike su bili u učionicama podruma škole, dok je peć za pečenje keramike bila u baraci školskog dvorišta. Život u Užicu je bio izuzetno šarenolik, pun umetnosti na sve strane. Danas takođe taj grad buja od umetnosti. Nekada sam ipak osjećala blagu patnju zbog odsustva porodice. Tu patnju je olakšavao rad i pohvala od strane škole za moj doprinos u razvoju kreativnih mogućnosti škole.
Radost je za mene bio čin izvlačenja tema za maturski rad. Kao zadatak dobila sam da odgovorim na temu svetleći objekti. Prva pomisao na to bili su plesni parovi na podijumu koji isijavaju svetlošću. Tako su parovi u keramici zasijali na podijumu, inspirisani Toulouse-Lautrecom i njegovim plesačima u Moulin Rouge-u. Izradila sam i instrumente za sveće, veliku lampu u obliku violinskog ključa sa plesačima, kao i figure parova sa podijumom koji je isijavao, čiji su se zraci prostirali unutar i van keramičkih figura. Bila je to generacija 2009. i četvrta generacija umetničke škole od njenog osnivanja. Došle su i pripreme za akademiju. Nekoliko nas iz razreda je vikendom odlazilo u Beograd kod čuvenog profesora Laze. Moji roditelji su imali posebne impresije kada su rekli da su me posetili u nekom čardaku od skela, gde je matora sisata žena sedela, a mi svi buljili dok smo crtali i vodili računa da prenesemo aktove tih ljudi na papir ugljenom. Laza je bio dobar domaćin. Ponudio bi rakiju sa zapaljenom cigaretom kojom će kasnije vršiti korekturu crteža. Spremala sam se za fakultet primenjenih umetnosti, a upisala Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Želela sam da upišem primenjenu umetnost. Na osnovu postignutih rezultata nisam sumnjala da će tako biti. Ispostavilo se da nisam prošla na prijemnom, bili su sporni neki bodovi. Nisam tada istakla, ali reč je o vajanju. Na prijemnom tog dana sam prisustvovala, čak sam imala fotografiju tog rada, a dobila sam 0 bodova, kao da nisam bila prisutna. Sve sam mogla da prihvatim, ali dan da nisam bila na vajanju. Posle objave rezultata krenula sam za Beograd iz Vreoca u nameri da se žalim. Zbog gužve u saobraćaju otac je kola morao da parkira na Kosančićevom vencu. Tu mi je pažnju privukao izlog sa štafelajem i natpis na vratima "Rok za prijemni". Znatiželjno je ušetala u zgradu i tako promenila svoju životnu putanju. Umesto primenjene upisala je, uz blagoslov svog vladike Šumadijskog Jovana, Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Učili smo teološke predmete: crtanje, slikanje, vajanje, kaligrafiju, anatomiju. Kroz istoriju umetnosti smo izučavali posebno crkvenu umetnost, a zlatovez samo teoretski. Mučilo me izučavanje dogmatike, izučavanje pravoslavne vere iz svih segmenata i pora, od crkvene umetnosti, arheologije, vizantijske umetnosti, pa sve preneti na ikonu, uz to kaligrafija, grafika, mozaika, anatomija. I upravo ta anatomija i moj najveličanstveniji profesor Dragan Bosnić. Koliko sam samo mudrih reči čula od njega. A on, duge brade i duge kose, uvek u crnim pantalonama, crnoj majici sa prslukom preko kojeg je neki blokčić gde je svakakva čuda zapisivao. Nosio je cokule, one koje koriste terenski radnici. Bio je spreman za sve situacije. Na času anatomije crtala sam enterijer ateljea. Isključila sam postojanje modela koji je sedeo, a zadatak jeste bio da se crta živ model. Prilazi profesor. Koleginice, gde je čovek? Profesore, smučili su mi se ljudi. Bilo je tih trenutaka. Trebalo je prevazići sve izazove tokom studija, a u isto vreme prihvatiti teorije koje nam pruža crkva. Profesor je samo otišao, nije rekao ni reč. Začuđeno su me kolege pogledale. Kako sam smela to profesoru da kažem? Imali smo filozofske teme. Ja pitanja, on odgovore. Veliki je patriota, a još veći čovek i umetnik. Tog dana, dok sam crtala enterijer ateljea, prišao je da pogleda i tada mi priznao da me razume. Pitala sam ga: "Profesore, šta vi sada crtate?" Nebo. Danas slikam pejzaže. Nadam se da neću biti ja razočarana u čovečanstvo i prirodu, pa preći na nebo. Odnosno, da neću slikati ili crtati nebo. Tokom studija dogodila su se 2 značajna događaja. Baš u trenutku kada sam spoznavala duhovno, nacionalno i tradicionalno u sebi. Upokojenje patrijarha Srpskog Pavla 15. novembra 2009. godine. Saborna crkva u komšiluku moje akademije, a u njoj
telo velikog našeg patrijarha. Nemam reči kojim bih opisala taj veličanstveni događaj dok sam celivala ruke blaženo počevšeg patrijarha. Meni je taj događaj dao snagu da nastavim sa studijama, da ne shvatam samo važnost, već i da osjećam duhovnost i veru pravoslavnu u punom smislu. 2013. godina i 1700. godina od donošenja Milanskog edikta i centralnog mesta proslave viševekovnog jubileja hrišćanstva dogodio se u Nišu, rodnom gradu Konstantina Velikog, koji je i doneo Milanski edikt. Veličanstvenog li svetskog mesta istorije u obeležavanju tog jubileja. Za mene lično dodatno značajno što su moji profesori, đakoni, sveštenici i vladike učestvovali u tom događaju koji smo mi studenti pomno pratili i upijali. Tada sam osetila ponos tla sa kojeg potičem. Svoj master rad, praćen stavovima i znanjem raznih slikarskih tehnika, usmerila sam na ideju da želim predstaviti ikonu u svim tehnikama koje sam u svom razvoju koristila. Tako je nastala serija radova. 12 velikih praznika je predstavljeno u isto toliko slikarskih tehnika. Veliki praznici. Sinteza poetskih i tehnoloških mogućnosti u savremenom živopisu. Mentor je bio profesor freskopisa Goran Janićijević. Deo komisije su bili i profesor dogmatike Željko Đurić, kao i profesor Todor Mitrović, profesor ikonopisa. U master radu koji prezentuje 12 velikih praznika pažljivo se vodila briga o jednom prazniku, kako će i u kojoj slikarskoj tehnici biti predstavljena. Zapravo, tehničke mogućnosti postizane su u skladu sa scenom koja se prikazuje. Kad znamo da je ikona neodvojiva od crkve, da je deo liturgije, tada se jednom živopiscu javlja ideja da sve ono što se nalazi u krilu crkve interpretira u ikonu. Ikona je i na onoj odori. Ikona je na onom srebru, zlatu, prozoru. Ikona je po svom naznačenju liturgična. Ona je nevidljiv deo liturgijskog prostranstva, hrama i neizostavni učesnik bogosluženja. Upravo je to cilj ovog istraživanja. Pokazati gde se sve pojavljuje i odvojiti je od upotrebnog predmeta, staviti ga u svoj ram, u svoj umetnički okvir. Ikona u kontekstu u kojem se prezentuje u ovom radu namenjena je galerijskom prostoru i time prikazana i onoj grupi naroda koji ne učestvuje u liturgiji. Ona u ovom kontekstu ima za cilj misionarenje. Mislila sam da je putu školovanja došao kraj. Postala sam član Udruženja likovnih umetnika Srbije u statusu samostalnog umetnika. Bila je to 2017. godina. Tim događajem mislila sam da se krug prirodno završio. Međutim, želela sam ja pre svih ovih priča da se ostvarim u ulozi nastavnika likovne kulture. Predala sam svoju biografiju upravo u tu školu, osnovnu školu Dule Karaklajić, i čekala. Dobila sam poziv od zamenika direktora koji me poziva kao zamenu na mesto nastavnika likovne kulture. Ulazim u školu, ulazim na prvi čas kod 8.1. Imala sam utisak da mi se čude što sam u školu došla sa možda previše radosti i optimizma. Volim je i danas. Godina 2020. Čini se da je fantazija koja mi je nadolazila u toku studija na akademiji. Čeznula sam da budem student i filozofskog fakulteta. To se ostvaruje i ponovo prolazim kroz master studije na Odeljenju za obrazovanje nastavnika. CON, kako ga skraćeno nazivaju, postao je moj dom. Osetila sam da svoj rad, sada u ulozi nastavnika, mogu unaprediti. Te studije su me osnažile, kako moja profesorka pedagogije Lidija kaže, jedan zamah krila može izazvati veliku promenu na drugom kraju sveta. Ona, a i profesorka psihologije Olja ističe, nastavnik ne prenosi ono što zna, nego ono što jeste. I to me je ohrabrilo da napravim promene u svojoj učionici. Tako je nastalo istraživanje na temu samoefikasnost učenika u likovnom izražavanju. Tako su nastale i tek će nastajati promene. Putovanje se završava scenom, kreiranjem scenografije za neke nove predstave, za neku drugu decu. Tokom razvijanja ideje master rada od 12 ikona rađenih u 12 različitih tehnika, u temi 12 velikih Hristovih praznika, nedostajao je jedan. Prolazeći kroz vreme i primenu svih rekvizita protkanih umetnošću, a svrstanih u krilo crkve, spoznala sam crkveni zlatovez.
Na izložbi kolaža i asamblaža u Železničkom muzeju u Beogradu učestvovala sam na međunarodnoj izložbi. Organizator je bila Milica Jovanović-Marković, istoričarka umetnosti i vezilja. Za nju su vezana 2 događaja. Naime, na pomenutoj izložbi prvu nagradu osvojila je umetnica iz Irana. Kada je Milica odnela nagradu u Kulturni centar Irana u Beogradu, saznala je za Međunarodni festival vizualnih umetnosti za mlade. Za to učešće predložila je mene. Po mom povratku iz Irana pohađala sam kurs Zlatoveza, upravo kod Milice. Cilj je bio uraditi jednu ikonu za pomenuti master rad, tu jednu, 12. ikonu. Interesantni su bili ti dani ostali u prošlosti. Velika poplava u Srbiji 2014. Vezen pod svećom, a telefon punim u automobilu koji je stajao na sred dvorišta u Vreocima. Iz straha najezde vode sa svih strana. Pozvala sam Milicu kako bih joj rekla da nemam prilaz Beogradu, da neću moći da dođem na čas veza zbog velike poplave. Pitala me je, poplavili ste, a gde su ti radovi? Na bezbednom, odgovorila sam. Koliko je to bilo šarmantno. Spasavaj dela, koga briga za glavu. Čuvaj svoja dela. Sećam se profesor sveštenik Željko Đurić, širokouman, umetnički dalekovid, reče na jednom od predavanja kako je crkva spoj svih umetnosti. Možda je to i definicija umetnosti. Duhovnost, lepota, poruka, težnja ka uzvišenom kroz knjigu, poj, fresku, putir. Kurs Zlatoveza jeste posebno iskustvo. Smatrala sam, a i danas to mislim, da je Zlatovez tehnika dostojna ikone. Najveću smirenost i fokus ka molitvi pruža. Usledile su patnje koje su mogle samo iglom da se izbodu, probodu i zašiju. Jedan časopis je mom intervjuu nadenuo naslov Zlatovez utiče na posmatrača, sija, ističe emocije i vraća nas duhovnosti. Istina. Nakon prve 2 ikone usledio je veliki poduhvat. Vezla sam floralne motive, prišivala sam bisere i kristale za haljinu. Neobično. Vezla sam komade tkanine za venčanicu. Svoju venčanicu. Politikin magazin je te 2016. godine pisao o tome. Zlatovez na Ankinoj venčanici. A ispod velikog naslova istaknuto 7 meseci, dan i noć Anka Stojanović je vezla svoju haljinu za venčanje. Radila je to na 7 iskrojenih delova koje je krojačica kasnije spojila da bi se dobila celina. Moj Dušan Rajšić ističe kako je to moj najveći performans. Vezla sam 7 meseci venčanicu. Udala se i razvela. Sve je to radi umetnosti i koncepta, može biti. Svakako nije više važno šta čovek preživi, već kako preživi i šta od njega ostane nakon razočarenja. Umetnost jeste fenomen koji leči dušu i utiče kako na svest, tako i na podsvest. Stvarati svakako je blagodat i privilegija. Konačno su galerijski prostori prihvatili ikonu kao delo za sebe, a ne samo primenjeni predmet u crkvama. Tad je bila i moja poslednja izložba u Cvijeti Zuzorić. Veliko bijenale crkvene umetnosti. Usledilo je još nekoliko izložbi gde su moje minijature u Zlatovezu imale posebno mesto. Zlatovez sam pretočila i u štafelajnu sliku, odnosno tehniku ulja na platnu. Prilikom oslikavanja uljem na platnu dopunjavala sam sliku delovima koje sam vezla. Dakle, spojila sam ih u jednu celinu. Vezla sam kroz platno koje sam oslikavala. Takođe, postoje nekoliko slika rađene u formi minijature u kojima sam želela da se oslikani delovi platna prepletu sa Zlatovezom. Takav pristup je znatno doprineo da Zlatovez bude primećen. U srednjovekovnoj umetnosti zlato nosi simboliku sunca i svetlosti, fizičke i duhovne. A kako ti tumačiš ulogu zlata i Zlatoveza u modernom svetu i savremenoj estetici? Da, zlato jeste imalo tu simboliku, posebno u Vizantiji. Zlato koje želim da istaknem, nametnem, udenem u okvire savremene umetnosti i jeste ideja vizantijske umetnosti. Želim da zlatu vratim njegovu svrhu, onu kakvu je imalo u srednjem veku. Radi vraćanja duhovnosti i njenog značaja u živote savremenog čoveka, primenjujem ga kao sredstvo likovnog izražavanja i isticanja kroz sve likovne medije. Bilo je to leto 2013. Otputovala sam na more.
Već po odlasku imala sam poziv prvo od majke, koja je uzbuđeno saopštila da se javim Milici, pa je spominjala nekakvu ambasadu. Nije mi baš bilo najjasnije. Priča o Iranu počinje od izložbe koju je organizovala Milica. Ušla sam u užu selekciju za put u Iran, a da to nisam ni znala. Usledio je i drugi poziv tokom mog letovanja. Bio je to Mir iz Kulturnog centra Irana u Beogradu. Pitao me je da li mogu doći na razgovor u vezi sa učešćem na festivalu u Iranu. Poželjela sam da spakujem kofere i da se vratim u Srbiju. Šta za vas predstavlja ta boja? Šta ona opisuje? O čemu govori? Nikada pre tog razgovora nisam filozofski sa nekim razgovarala o svom radu. Bio je to Mahmud Šaluji, ataše za kulturu. Razgovarali smo satima. Poslednje pitanje se ticalo odevanja. Anka, da li vam je problem da budete pokriveni? Videlo bi vam se samo lice i šake. To oblačenje mi nije nepoznato. Tako se oblačim kada posećujem manastire. Nekoliko godina kasnije, 2023. godine, nastala je staklena skulptura oblika marame na glavi, paralelno sa zaključnim pitanjem tog razgovora kao tragije i sećanje na posljednji dan proveden upravo u Iranu. Skulptura je spoj razgovora, vremena provedenog tamo daleko, a i ovde u Srbiji kada se tih godina govorilo o pravima žena. To delo je bilo predstavljeno u Lazarevcu na izložbi decembarskog salona 2023. i na izložbi u Beogradu Iran iz moje perspektive. Odlučeno je da ja budem učesnik na festivalu. Moji roditelji su bili uplašeni, a ja odlučna i sigurna na taj korak. Pisala sam o impresijama sa 20. internacionalnog festivala vizualnih umetnosti za mlade umetnike. I danas, dok čitam taj tekst, osjećam svežinu celokupnog doživljaja Golestana, Islamske republike Iran, avgusta 2013. O Iranu sam govorila upravo ovako. Viševekovno taloženje kulture, gde kao vera jaka, a osjećajna kao ruža mirisna čistog detinjstva, umetnost je ispunjena u svim porama ovog vremena. Prvi je utisak Irana koji sam krala iz automobila, autobusa, aviona. Kultura protkana u hrani, pejzažu, arhitekturi, ljudima, bila je jača od dana, a i od noći. Ti ljudi zaista znaju šta je sloboda, bez ikakvih poroka. Nisu ovisnici materijalizma. Za njih je kultura način življenja. Njihov život postao je moj motiv koji se utapao u platnu. Živo sam biće koje se obraća drugima. Malo je stvari na svetu koje traži toliko iskrenosti kao slikarstvo. Verovala sam prvom utisku, stvarala sam sliku nadahnuta svime što sam tih dana videla. Sreća je u meni progovorila kroz boju. U platno je utkana poruka: čuvajte prirodu tako brižno, kao što majka čuva svoje dete. Oblaci natopljeni crvenom i plavom bojom stvarali su horizont i bili niti između dva kontinenta. Stigle smo u prestonicu Teheran, moja saputnica i ja. Ona je polaznica škole persijskog jezika koju sam i ja jako kratko pohađala na povratku. Dočekao nas je Namini, jedan od najangažovanijih i najpopularnijih dizajnera. Nekoliko dana je bio uz nas, trudeći se da nam pokaže sve što je vreme moglo da dozvoli. Izuzetno iskustvo i odlazak u operu. Objasnio nam je da je to istorijski trenutak. Zapravo, u Teheranu se prikazuje opera prvi put posle 30 godina. Put nas je vodio ka pokrajini Gorgan u grad Golestan. Prve impresije zabeležene u Nuru glase: moje oči su bile zamrznute od sreće jer sam videla najvišu tačku Irana, planinski vrh Damavand, ujedno i najviši vulkanski vrh u Aziji. Fotografisala sam veličanstven prizor. Ta fotografija se kasnije 2020. godine našla na virtuelnoj izložbi pod nazivom Iran je privlačniji kroz objektiv tvoje kamere. Moje kolege tih dana su bile iz Kazahstana, Pakistana, Indije i Belorusije, dok je gospođa Foruzanfar bila tu da prevodi sve ono o čemu govorimo narodu Irana. Izuzetno mi se dopalo to što taj narod govori persijskim jezikom, bez obzira što poznaju engleski jezik. Bili su to ljudi iz velikog sveta umetnosti, profesori, likovni umetnici, muzičari, glumci. Negovanje sopstvenog jezika je za svako poštovanje. U takvim organizacijama domaćini organizuju, pored centralnog događaja, i izlete.
Šetali smo gradovima, upoznavali umetnike u svojim ateljejima. Oni kažu, pijemo čaj sa prijateljima. Akademija umetnosti je bila okružena lancem planina. Sam prizor je bio nadahnjujući. Svi učesnici su slikali veoma posvećeno i energično. Bila sam u ateljeu namenjenom za slikanje. Zatvaranje festivala je bilo svečano i grandiozno. Svakog učesnika su javno spominjali i dodeljivali zahvalnice za učešće. Od tog naroda sam se oprostila u suzama. Interesantno je kako je za istinsku ljubav potrebna samo duša. A umetnost je bilo sredstvo da se razumemo. Iz Irana nosim veliki uspomen. Tkan ćilim, baš ovaj pod nogama, dnevnik sa putovanja, poznanstva, fotografije i crteže. Priču ne bih završila. Želela bih da se osjeti ta njihova ljubav prema umetnosti. U ime stvoritelja lepote, o Hafise, ako te žud za uzdignućem prožima, ponizan ti moraš biti pred umetnicima. Hvala vam što svojom umetničkom vizijom obogaćujete kulturne veze Srbije i Irana i što iz iranske kulture i umetnosti crpite svoju inspiraciju. Želimo vam da vas stvoritelj umetnosti i lepote obasja ponosom, slavom i uspehom. Ove reči najbolje opisuju odnos prema umetnosti i umetniku. Istaknute su i česte kako u mejlovima, tako i na zahvalnicama za učestvovanje na izložbama. Trenutak spoznaje Irana, zapravo u bliskoj je vezi sa Zlatovezom. Interesantno. U jednom mesecu dok sam student Akademije Srpske pravoslavne crkve, pripremam master rad, odlazim na festival vizualnih umetnosti u Iran, spoznajem i izučavam Zlatovez koji je u Vizantiju na srpski dvor došao iz Persije, današnjeg Irana. Miris je jeseni, baš onaj koji mi budi želju za četkom i platnom. Uz miris oraha i njegove kore prostirao se tim mojim dvorištem. Najveća asocijacija na svoje korene pružila je parna lokomobila u gornjem delu dvorišta. Mašina koju sam često slikala i ilustrovala bila je deo sad aktivnog dreša za žetvu pšenice. Bila je za mene više od eksponata, jer je u meni budila slike radnog naroda, njiva, vinograda, pšenice, brašna, konja i volova, starog mlina. Vreoci su mi oduvek davali toplinu porodične atmosfere, komfora i ljubavi. Od skulptura u blatu, dedine i tatine radionice, ljuljaške, čiji su kanapi visili sa oraha ispred kuće, a kuća, nju je moj otac docrtao na već postojećim temeljima nekadašnje kuće. Darovit je i on, ali neko je drugi umesto njega nastavio. Nedostaje mi ta jesen bakarno-žuta. Gotovo da mi uvek na slikama u enterijeru nedostaje ta žuta. Bez nje mislim da ne bih disala. Nedostaju mi ti dani detinjstva koji su ostali zarobljeni ili pak napušteni, opustošeni mašinama koje su prokopale selo. Rudarski basen Kolubara se širio i iskopavao ugalj kao dragulj tog tla, a škola u rodnom selu nema je više. Na njeno mesto digla se nova, u mom srcu. Drugi deo mene je utkan u Zlatiborska sela. Otuda i dolaze moji rani radovi, oni nastali na mojim prvim izložbama, kolaži od suvog cveća i lišća. Baka me je učila da spoznam lekovite čajeve u prirodi. Umetnost je oduvek bila sinonim za zemlju čuda, svet mašte i potpuno drugačiju dimenziju suprotnu realnosti. Koračanje tim svetom puno je iznenađenja i nepredvidivosti, kao i posebnih umetničkih doživlja koji su često plod talenta neobjašnjiv i samom umetniku. Umetnici čeznu za svojim prostorom. Kada to kažem, reklo bi se da ima smisla kada se govori o zoni komfora. Kasnije će se ispostaviti da realnost nije ta zona, već stvaralački prostor. Prostor gde umetnik proizvodi i konzumira svoju umetnost. Gotovo uvek moj atelje, stvaralački prostor, nalazio se u mom domu.
Kako izgleda tvoj radni kutak? Koliko to sad dečije zvuči, pitanje je vaspitačice koja je vodila novinarsku sekciju Umetničkog doma u Užicu, objavljenog intervjua decembra 2006. godine. Posebno značenje za mene u kući ima soba u kojoj ja vežbam i radim. Zidove u njoj sam iscrtala, na njima su crteži životinja, okačeni su i crteži rađeni temperom. U sobi se nalazi dosta polica, fioke su pune fascikli i herbarijuma, kutija puna raznih različitih stvari koje bih nekada mogla iskoristiti. Za odmor u sobi mi služi velika ljuljaška na koju sam stavila materijale raznih boja koje prilikom odmora prilagođavam svom raspoloženju. Boje me opuštaju, odmaram se u njima. A selila sam se nekoliko puta na nekoliko različitih mesta, u stanove, kuće. Od porodične kuće u Vreocima, pa put Užica u đački dom, u koji sam se 2 godine useljavala i isto toliko iseljavala, pa su usledile privatne kuće i stanovi, pa nakon 4 godine u Vreoce, pa iz Vreoca za Beograd. U glavnom gradu selila sam se takođe nekoliko puta. Nakon toga porodična kuća, pa kuća u Lazarevcu i na kraju stan u kojem i danas živim. Zbunjivala sam svet tamo u glavnom gradu, kada spominjem 2 grada i rodno selo. Volela sam da skratim priču i jednostavno kažem da sam čergar. Volela sam to, da iznova i iznova nosim svoje papire, blokove, tube za crteže, knjige. Umnožavale su se hartije uspomenama, željama, ambicijama. Kreirala sam svoj svet iznova i iznova. Znala sam da se kreiranjem sopstvenog prostora, što bi rekli ateljea, događa spoznaja sebe. Nisam umela da objasnim to, ali sam osjećala da moj lični stvaralački prostor ne može postojati mimo blizine moje spavaće sobe. Ustajala bih noću samo nešto da doradim, dopunim, izmenim ili iznova kreiram. Gotovo da od rođenja imam svoj radni prostor. Zastaklena terasa i sobe porodične kuće u Vreocima. Posebno čar je imala u jesen. Te kiše koje spiraju garež najviše su uticale na moju produktivnost. Tako je i danas. Danima sam mogla da premeštam zakorele tuševe, umazane tube bojama, papire koje sam gomilala. Oduvek je bilo tako. Usledio je veliki korak za mene. Moj veliki prostor, samo moj, sa 2 sobe za odlaganje dela koja su nastala najvećim delom tokom studija. Teško sam se odvajala od svojih slika i crteža. Shvatila sam da u jednom trenutku neću imati mesta za njih. Tako sam spoznala mogućnost rada na nekim zidovima koji nisu u mom vlasništvu. A zidovi mog ateljea, oni su se gradili tokom raznih izolacija, kao na primjer 2017. kada sam imala boginje. Planete su obasjale plafon hodnika. A ptice u centralnom delu ateljea čeznule su da odlete. To su ptice koje lete iznad mora, iznad planina. One su na nebu ili su tako odraz u vodi. One su nastale kada sam izgubila slobodu kretanja. Ne samo ja, već i celo moje okruženje, cela naša planeta. One su čeznule za slobodom tokom pandemije koronavirusa te 2021. godine. Mozaik je takođe nastao iz temelja ljubavi prema keramici. Te keramičke pločice, razbijene i uništene kao takve, kao forma bez duše, prostrle su se po zidovima kuhinje i terase. Razvojem slikarskog ateljea razvila se i moja svest sopstvenog, sada životnog i radnog prostora, koji sam želela da otvorim i za drugi. Bio je to trenutak kada sam počela transparentno da otvaram i svoju dušu, oslobađajući se svake osude okruženja. Otvorila sam vrata za svoje učenike. Svoje atelje sam počela da delim i sa decom. Osjećala sam koliko je za njih značajan prostor. Te 2020. godine, dok sam studirala na Filozofskom fakultetu u Centru za obrazovanje nastavnika, spoznala sam da je za mene to značajan prostor za učenje. Paralelno sa tim sam oslikavala interijere pa i eksterijere. Prilagođavala sam ih u najvećoj meri deci. Sve je imalo smisla. Osvestila sam značaj svog prostora koji sam otvorila i primenila u podržavajući prostor za učenje. Taj prostor, taj enterijer, možda i najviše vizualizuje duše svakog od nas.
Od kamenčića iz mog dvorišta koje sam bojila kao dete do zidova enterijera koje sada oslikavam, to je traganje za slobodom i medijima kroz koje se izražavam. Osim zlatoveza, baviš se i oslikavanjem enterijera i muralima, umetnošću koja se po mnogo čemu razlikuje od strpljivog i minucioznog rada iglom i koncem. Kako se u tebi slažu i mire ove dve različite vrste umetničkog stvaranja? Možda to ima veze i sa dve krajnosti na kojima se često nalazim, kako u razmišljanju, životu, tako i u načinu likovnog izražavanja. Mogu raditi minijaturu u toj meri sitnu da čitav prikaz stane u dimenzije veličine nokta, a isto tako mogu oslikati površinu razmere do nekoliko puta veće od mene same. Jednostavno, nemam objašnjenje za to, sem da sam godinama trenirala strpljenje i smirenje. Ono je za obe tehnike jako potrebno. Sticajem okolnosti bilo je teško dok nisam došla do onoga što bi ljudi primetili. Slikarstvo je za mene mnogo više od lične impresije koju želim da prenesem, uz to i sve ono što umetnost nosi. Polazna tačka mi je bila da ljudi počnu da se raduju. Tako su nastale prve zidne slike. Masovno su me angažovali prilikom uređenja dečjih vrtića ili soba u kojima žive. Kasnije su to bili restorani i kafići. Ljudi su počeli da primećuju moje murale, zidne slike u jednoj rasterećenoj atmosferi. U zimskom periodu godine, kada su aktuelni praznici, oslikavam izloge kafića i glavna ulica grada nikog ne ostavlja ravnodušnim. Mislim da sam učinila prvi korak. Ljudi se raduju, interesuju, razmišljaju o slikarstvu kao i o umetnosti, a i o tome gde bi je primenili. Neki su testirali sebe i dobili priliku da osete lepotu zidne slike. Svoj rad sam morala prilagoditi tuđim ukusima. Ta oslikavanja su u sasvim drugom ambijentu od onog u ateljeu. Ti ljudi, radnici, moleri, električari, kojima sam bila okružena u toku radova, ličilo je na grupnu terapiju. Taj rad je bio više od novčane nadoknade. Fizički aktivni u poslu, a zapravo u raznim životnim temama, pod traumama, frustracijama, brigama. Nekada su i ti klijenti grubo zvuči, zapravo vlasnici tih prostora koji su me angažovali za ulepšavanje svog prostora, sedeli, pričali o svojim životima, o trenutnim brigama ili starim traumama. Lep je osjećaj kada gradiš za nečiji posao, biznis, koru hleba. A moleri me nisu voleli. Njihov se rad posle mog nije video. Nemojte zameriti, ali osetila sam pod četkom kvalitet zida i podloge. Nekada sam znala šta se sve krije ispod okrečenog zida. Prepoznavala sam majstore, pa i one koji fušere. Neverovatan je taj zid. Hladan. Gotovo da je svaki zid bio drugačiji, sastav, materijal. Isto tako i fasade. Čak sam osetila i razliku u staklu. Nisu bila ista. Koliko samo sastav zida utiče na nijanse boja koje sam nanosila. Zidovi su upijali, isušivali i odbijali boju. Koliko su nalik na čoveka. Kolike tajne kriju. Koliko su reči upile. A ipak ćute. Nekada nanosima boje progovore svoju bol. Neverovatno. Ali beton najbolje prihvata boju. On, najhladniji. Reklo bi se radi zarade, radi biznisa, komercijalna umetnost. Negde sam nekada čula i to, zapravo, bilo mi je važno da držim četku u ruci, da imam trening i disciplinu. Nije loše to raditi po narudžbini. Kako bih inače gušila sopstveni ego ako slikam samo za sebe i za svoja lična zadovoljstva? Kada oni naruče, požele vizualizaciju svojih ideja, tada dopirem do ljudi kako bih spoznala još neko biće na planeti, a ne samo sebe. Lepo je nahraniti tuđe želje, a ne samo sopstvene. Upravo je taj rad suprotan asocijalnom stvaranju u ateljeu. Prijao mi je izlazak iz svog sveta i stvaranje nekog drugog. Za vreme oslikavanja svih tih površina bilo je raznih izazova. Interesantno je i to što me niko od tih ljudi koji su me angažovali nije pitao da li se plašim visine. Nemam taj strah, premda je bilo raznih izazovnih mesta koje je trebalo oslikati i ulepšati. Plafoni, delovi iznad šanka puni boca alkohola, strma tla na kojima sam stajala na merdevinama, skele, razne mašine u čijim sam se korpama podizala, oslikavane su bandere, fasade.
Od svih tih površina, kako u enterijeru, tako i u eksterijeru, misleći od nameštaja zidova, stakala, fasada, bandera, bunara, sporednih objekata u dvorištu, samo još uvek nisam slikala po krovovima. Na crepu sam oslikavala, ali nisam bila na krovu. Možda je to neki budući izazov za mene. Od svih destinacija Soko domaćinstvo u Županjcu se gradilo godinama. Okružena seoskim ambijentom, konjima i ovcama, nizale su se oslikane površine tog domaćinstva koje su danas prostor za mališane. Od zida štale, odnosno fasade, preko ograda, kaca, pa sve do dizajna za logo tog dečijeg sela. Motiva je bilo raznih, a najviše prilagođenih deci. Najčešće se oslikavalo u kasnim noćnim satima. U jednom trenutku su kroz moje ruke prošli svi ključevi lokala iz glavne Karađorđeve ulice u Lazarevcu. Sa rancem punim boja i u trenerci koja, kako kažu, izgleda kao jedan svetski brend, a po kojoj sam u predelu butina uvek čistila četke. Tako da je moja garderoba i pored čestog pranja ostala takva, šarena. Ruke nisam često prala u toku rada. Dug je to proces skidanja više slojeva boja, tako da sam u pauzama za ručak ko zna koliko i boje pojela. To je svakako deo mene i moje svakodnevnice. Hrana za dušu, u bukvalnom smislu. Od 2017. do danas oslikala sam oko 35 privatnih i oko 45 javnih prostora, 17 fasada i oko 35 izloga, neke od njih više puta. Lični rekord u oslikavanju bez prestanka za sada je 19 sati, dok je visina i širina najveće oslikane površine 8 metara. Nekada sam mislila da nema sreće bez suza, ni remek dela bez bola. Premda svi mi bolujemo, pitanje je kako svako od nas to doživljava i kako prenosi drugima. Posebno kad to rade umetnici i svoje doživljaje pretaču u umetnost. Ona mora biti odgovornost. Svest je tu da kontroliše podsvest, a ja vam nudim najintimniju lepotu kroz vizualno stvaralaštvo. Ne slikam ono što se može fotografisati, jer čemu onda služi fotografija? Dajem vam od sebe najintimnije. Dajem vam umetnost. Samo jedno sigurno znam. Neće me valjda rogati čuti. Nikada neću slikati motive satanizma i komunizma. A biti umetnik, biti neko ko voli svoj posao ili sebe, može svako razumeti na svoj način. Teško je biti istinski prepušten željama i snovima. Novac je uvek tu da nas isprlja, a bez njega nije lako. Pokušaj da platiš uzalud bačeno vreme, te bore na srcu. Plati. Plati i ljubav, sreću, hajde plati mir u duši. Papir će istruliti ili postati pepeo baš kao i mi. Zato nek umetnost živi. Na mom izlagačkom putu od te 2004. godine pa do danas nizale su se razne izložbe, kako grupne, tako i samostalne. U Beogradu, Lazarevcu, Gornjem Milanovcu, Užicu, Majdanpeku, Sremskim Karlovcima, Iranu, Japanu, Portugalu, Bugarskoj. Istaknuta nagrada pripala mi je od grada u kojem živim 2013. godine. Dobitnica sam Vidovdanske nagrade za stvaralaštvo mladih u Lazarevcu, na što sam jako ponosna. Učestvovala sam u raznim disciplinama, od minijature preko mozaika, zlatoveza, ulja i akrila do fotografije. Predstavljala sam se kroz slikanje uživo, uz nekoliko događaja koji su propraćeni muzikom. Jedinstven je događaj stvarati pred publikom. Interesantno je zapažanje istoričarke umetnosti na otvaranju izložbe Lajkovačkog kulturnog centra 2020. godine. Ona je tu da zaokruži moj dosadašnji stvaralački put. Sloboda u tretmanu tradicionalnih tehnika i njenih eksperimentalnih primjena umetnicu dovodi na polje preispitivanja dijaloga između tradicionalnog i modernog u savremenim likovnim praksama. Nesumnjivo, taj odnos predstavlja ključ za razumevanje Ankinog stvaranja. Ovo putovanje kroz vreme od 20 godina unazad, kroz svoj stvaralački put, završila bih jednim razgovorom sa istaknutim likovnim kritičarom i slikarom u Topoli avgusta 2023. godine. Vidno nezainteresovan izložbom. Pogledala sam u Zdravka Vučinića na stepeništu pri izlazu iz galerije.
Ništa ne zavređuje pažnju, sve je ilustrativno. Zašto ljudi vole to? Umetnost je fenomen. Kako bi moj Zdravko još naglasio, šta nije zapisano, nije ni postojalo. A deca? I ona nastavljaju sa radom izlaganjem svojih dela. Tu sam da ih podržim. Tu sam da stvaramo zajedno.